Bagi para partai internasional, berinteraksi dengan idola memang adalah hal yang sulit. Karena itu kami di sini akan menjadi jembatan antara kalian dan idola favorit kalian tentunya. Kembali lagi di K-pop Exclusive. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi di K-pop Exclusive minggu ini ya Ken ya. Dan juga seperti biasa di K-pop Exclusive minggu ini kita mendatangkan artis yang keren banget nih untuk hari ini. Yang eksklusif tentunya Bener dan banget. spesial banget. Yaitu kita punya SF9 di studio hari ini. 네, 한번 인사 부탁드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 트윗스테이션 아빠까마를 까미 SF9. 한 명씩 인사 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. SF9 주호입니다. 나왔어요 태양. 마타하리. 네 안녕하세요 SF9 휘영입니다. Hello, I'm Tawon. Nice to meet you guys. 아빠까바르 남았어요. 인성. 남았어요, 재윤. 남았어요. 용빈. 나왔어요 찬이. Wah, ini udah lama saya tidak berada di antara orang yang banyak membernya ya. Bener banget. Minggu lalu, bulan lalu hanya 2. Sekarang Bener kembali lagi dengan member yang banyak. Bener sih Sebelumnya banget. udah sering padahal. Jadi kita mau berterima kasih banget pokoknya karena SF9 sudah datang untuk menyapa para penggemar di rumah. Jadi kita mau berterima kasih dulu pertama ya untuk mereka kali ya. 이렇게 KBS World Radio 청취자를 위해 시간을 주셔서 정말 감사합니다. Dan juga kali ini SF9 masih mempromosikan album terbarunya mereka dengan title book yang berjudul Chiloso atau Now or Never. Dan di sini kita pasti penasaran banget dong ya, apa sih yang ada di balik lagunya itu? Lagu ya kan? seperti apa? Bener gitu. banget. Jadi kita mau minta mereka untuk lebih menjelaskan lagi tentang lagu ini nih. 네, 이번에 그 찔러서라 곡으로 이렇게 컴백됐잖아요. 혹시 이 곡에 대해서 좀 설명 소개 부탁드릴 수 있습니다. 네, 이번 저희 5번째 미니 앨범 타이틀곡 질렀어는요. 매력적으로 다가오는 상대에게 내 모든 걸 질렀다라고 말하는 저희 SF9의 감각적인 퍼포먼스를 섹시하게 표현한 SF9을 보실 수 있는 그런 곡입니다. Jadi katanya untuk lagunya terbaru ini mereka punya konsep yang baru daripada yang yang sebelum-sebelumnya, dan juga di sini dengan kata-kata ciloso atau menusuk gitu ya. Iya. Kalau bisa dibilang di bahasa Indonesianya itu mereka ingin menyampaikan kesan yang lebih strong dan kuat lagi untuk para fans-fansnya nih. Bener banget, luar biasa banget. Dan dari lagu terakhir kali Kita kan lihat nih, kan kemarin sebelum ini mereka lagunya Mamma Mia Bener dengan banget, ya. nuansa yang cukup retro, agak Latin, agak lebih gimana, funky lebih gitu, funk gitu ya. kan. Dan mereka waktu pas ke Now or Never ini konsepnya beda banget. Bener banget. Jadi perasaan mereka tuh waktu pas pertama denger lagu ini gimana sih? 이렇게 질렀어와 Mamma Mia가 네. 약간 컨셉이 정말 많이 다르잖아요. 네네네. 그래서 곡이 그 질렀어 곡을 처음 들었을 때 어떤 느낌이셨어요? 일단은 질러서 처음 들었을 때 기분이 너무 좋았어요. 왜냐하면 저희가 굉장히 섹시한데 오. 드디어 이제 보여줄 수 있겠구나 나의 그런 섹시함을. 그래서 기분이 너무 좋아서 뜨리마까시. Iya. Jadi Insong barusan cerita kalau misalkan dia tuh pas pertama kali denger lagu ini langsung seneng banget karena dia merasa gue tuh seksi tapi belum bisa menunjukkan rasa keseksian gue ini nih. Jadi pas gue denger kayak oke, akhirnya gue bisa menunjukkan kesempatan nih ya. kesempatan Akhirnya. menunjukkan keseksiannya gitu ya. 드디어 이렇게 교회가 그래서 너무 활동하면서 너무 재밌게 즐겁게 하고 있습니다. Oh, jadi katanya dia selama ikutan ya, promosi ini kayak merasa sangat senang gitu. Dia menikmati promosi lagu ini. Kalau yang lain kayak gimana ya perasaannya ya? 혹시 다른 멤버들 어떤 느낌이 들었어요? 아, 굉장히 섹시한 곡이고 휘영 씨가 굉장히 또 이번에 중점적으로 섹시한 포인트를 맡고 가기 때문에 휘영 씨 네. 어떠세요? 그 한번 말해주세요. 소감 좀. 아 저도 일단 저희 곡 처음 받았을 때 이제 저희가 드디어 섹시한 컨셉을 할 수 있어서 너무 좋았고, 그리고 이제 딱 맞게 저희 찬이랑 제가 또 학교 졸업도 해가지고 이제 완전히 어른처럼 할 수 있을 것 같아서 기뻤습니다.
Ya jadi tadi pertama Dawon yang bilang kalau misalkan ya mereka dapat lagu ini tuh pertama yang dipikir adalah si Hyung itu cocok dengan lagu ini kan, dengan konsep seksinya. Terus Hyung pun menjelaskan kayak dia juga senang akhirnya bisa dapat konsep seperti ini, bisa menunjukkan keseksiannya. Apalagi karena dia dan Chanhee baru lulus sekolah, akhirnya sudah bisalah mereka menunjukkan keseksian mereka Akhirnya. yang selama ini tidak bisa ditunjukkan. Yang dulunya masih anak SMA gitu kan ya. Sekarang udah lulus, udah udah dewasa katanya. Bisa gitu ditunjukkan Biasa. kedewasaan mereka gitu kan ya. Dan juga 이번 활동 Paling seru. 이번 활동 중에서 좀 재미있는 뭐 에피소드 그런 거 있나요? 혹시? 활동이 저희가 밑에서 처음에 엎드려서 시작을 하는데 이제 팬분들이 응원을 딱 시작해 주시거든요. 보통 중간부터 맘마미아나 약간 또 다른 쉽다나 그런 곡 같은 경우에는 팬분들이 이제 응원을 처음부터 시작을 해서 어려운 감이 없지 않아 있었는데 이번에는 약간 중간부터 시작하는데도 불구하고 팬분들이 응원을 처음부터 제대로 시작해주지 못해서 저는 그게 밑에서 보는데 되게 너무 귀여웠던 기억이 있습니다. Jadi gue barusan tanya nih pada mereka ya. Waktu selama aktivitas kali ini ada nggak sih episode menarik gitu kan ya, yang bisa diceritain buat para fansnya. Jadi katanya Dawon ini waktu promosi kali ini lagunya itu kan mereka startnya itu waktu mereka berbaring gitu kan ya. Ya, yang pertama kan mereka dengan berbaring di atas panggung koreografinya gitu itu kan. mereka berbaring. Terus lagu startnya itu tuh nggak jelas sebenarnya kapan Iya. bisa keluarnya. Kapan mulainya? Jadi fansnya mereka ini kayak Agak bingung. kayak bingung kapan mau mulainya nih mulai kan ya. enggak gitu kan. Soalnya kalau misalnya lagu-lagu mereka yang sebelumnya itu bisa kayak mereka fansnya tuh menunggu dulu terus mereka bisa fans chant gitu kan ya. Tapi yang kali ini tuh mereka harus kayak detikin Detiknya gitu kan mana ya. gitu, berapa lama baru bisa Itu yang mulainya. katanya Dawon itu benar-benar imut banget gitu. Karena katanya. ngelihat mereka yang kayak mereka kayak ngeliat kan fansnya tuh pingin berusaha keras, pingin banget bisa sebisa mungkin ngedukung, cuma kayak Bener ih banget. mereka tapi karena nggak bisa kayak apa ya, karena mereka udah bekerja keras tuh sosok bekerja kerasnya tuh kayak imut gitu Bener, ya mereka tentunya ya. imut-imut gitu, menyentuh hati ya katanya. Heeh. Seru banget. Dan 이번 죄송합니다. Menurut mereka ini siapa sih yang paling cocok dengan konsepnya ini? seksi Soalnya kan kali ini. seksi banget nih ya Iya. konsepnya. 이번 노래에서 좀 섹시한 컨셉 하고 있잖아요. 네네. 이 멤버 중에서 제일 잘 맞는 멤버가 누구? 섹시한 멤버? 저는 제가 생각하기에 네. 찬이입니다. 저는 오. 휘영이가 가장 섹시 컨셉을 잘 소화하지 않았나 이번에. 왜냐면 머리도 그렇고 너무 멋있습니다. 제가 같은 멤버인데도 모니터링을 하면 너무 멋있더라고요. 딱 이렇게 센터에서 예, 센터에서 그 장발을 딱 휘날리면서 하는 게 가끔씩 날린 머리에. 예, 역시 진짜 멋있어요. Jadi katanya si Chan ini untuk kali ini Hyung ini paling seksi katanya. Paling cocok Bener, gitu. paling cocok banget dengan konsepnya kali ini. Kenapa? Soalnya walaupun mereka ini satu member dan umurnya Sama-sama, kayak hampir satu sama-sama ya. anggotanya kan. Tapi waktu dia monitoring di HP-nya mereka waktu selesai konser itu rambutnya dia yang melayang-layang. Kan ya kebetulan si Hyung juga lokasinya di tengah Di kan. tengah gitu kan Berdiri ya. di tengah, terus rambutnya berkibar itu kayak seksi banget Bener. gitu, Jadi kata menurut Chanhee. Chani itu dia yang Hyung ini yang paling cocok banget dengan konsep kali ini katanya. Tapi itu kan dari Chanhee nih. Bener banget. Apakah anggota lain ada yang punya pendapat berbeda? 혹시 네, 아까는 찬희 씨가 의견인데 혹시 다른 의견이 있으신가요? 저는 개인적으로 태양 씨가 오. 좀 이번 컨셉이랑 찰떡인 것 같습니다. 왜냐면 오. 표정이 너무 섹시해서 평소에 쓸 때도 되게 섹시하지 않습니까? 만답. Iya, barusan saya ada cinta kamu. mantap. langsung pernyataan cinta ya, langsung ya. Jadi barusan Jiyun bilang kalau buat dia yang paling cocok adalah Taeyang karena dia biasa aja apa ekspresinya udah seksi gitu. Ya lihat dong, Nggak ekspresinya udah usah seksi. di panggung ya kan. Nggak usah di panggung, udah bagus gitu katanya. Oh. Nah, terus kita juga pasti penasaran banget apa sih konsep yang pingin mereka lakukan selanjutnya nih kan ya. Soalnya abis seru-seruan, fun, seksi, terus Pasti ada yang bener banget ya. apa ya? Pasti yang Ada fansnya yang- pada pingin tunggu gitu kan ya. Iya. 또 이번에
섹시 좀 약간 밝은 컨셉에다가 이렇게 섹시한 컨셉도 하고 혹시 앞으로도 어떤 컨셉 해보고 싶은지 좀 궁금합니다. 남았어요 태양. 너무 섹시한데요. 반했어요. mau mulainya Malah. oke ya. 저는 일단 이번 컨셉도 너무 좋은 것 같고요. 이번 컨셉 같은 경우 이런 것도 한 번 더 해보고 싶고 그 밖에는 살짝 슬픈 발라드 같은 그런 컨셉도 한번 해보고 싶은 마음이 있습니다. Terima kasih. Jadi katanya dia ini yang kali ini kan bener 아, 저요? jadi yang kali ini tuh kan katanya konsepnya bener-bener seksi banget ya. Walaupun dia suka banget dengan konsep ini, tapi dia juga pengen banget buat cobain konsep lain yaitu balad yang sedih atau lagu sedih gitu ya sebenarnya. Oh, kayaknya bakal oke ya. Dan ini sebenarnya kita juga para fans belum pernah melihat mereka buat menyanyikan lagu-lagu balad yang sedih nih. Mungkin bisa ditunggu buat fans-fansnya di Indonesia. Buat SF9 bisa menyanyiin lagu balad yang sedih nih. Tadi kan balad. Terus Bener apa? banget. Coba ditanya ke yang lain lagi. Apakah ada yang lain? 혹시 siapa? 다른 멤버도 혹시 또 하고 싶은 컨셉도 있나요? 저는 개인적으로 되게 청량한 그런 컨셉을 한번 해보고 싶어요. 되게 이온 음료 같은 그런 화사하고 Jadi katanya ini adalah gimana kalau kita bisa kayak melakukan konsep yang seger Yang katanya. fresh banget. Gitu kan. Fresh. Ya. Yang apa sih yang katanya kayak minuman ion. Iya, jadi kalau sekali ngeliat tuh langsung seger semuanya gitu Bener kan banget. sebenarnya. Oke, sekarang kita juga udah mulai ada nih kan pertanyaan-pertanyaan dari Facebook Live. Kita ada pertama dari Nurina Ayu Ningtyas, yaitu siapakah Sonbe di FNC Entertainment yang ingin kalian ajak kolaborasi? 이거는 청취자 누리나 아유닝티아스님께서 FNC 엔터테인먼트 선배들 중에 콜라보레이션 하고 싶은 그러니까 같이 콜라보레이션 할 수 있다면 누구랑 같이 하고 싶냐고 물어보셨습니다. 네, 일단 저희 모든 선배님들이랑 같이 콜라보하면 너무 좋겠지만 네. 그래도 그 중에 하나를 꼽으라면 네. 그래도 댄스 선배님인 AOA 선배님들이랑 하는 게 저희랑 좀 색깔이나 이렇게 잘 묻을 수 있지 않을까 생각합니다. Ya, jadi kalau misalnya barusan si Yongmin itu bilang kalau misalkan dia tentunya pengen bisa untuk kolaborasi sama semua ya siapapun yang di FNC kan banyak kan. Cuman kalau misalnya dilihat kayak yang warnanya rada-rada mirip yang bisa cocok sama mereka itu adalah sama AOA tentunya gitu kan ya. Dan juga kembali lagi di sini ke pertanyaan kita nih ya Ken ya. Yang mana lagi? Dan untuk mereka ini kan udah kenal satu dengan lainnya itu dengan cukup lama kan ya. Apa sih kebiasaan buruk yang mungkin bisa dibagikan pada para fans-fansnya nih yang Kita bisa dibocorin gitu membuka kan ya. fakta-fakta ya. 네. Kira-kira seperti apa kira-kira nih? 네. 같이 생각하는 거 좀 꽤 오래됐잖아요. 네. 혹시 다른 멤버의 좀 안 좋은 버릇, 아니면 약간 이상하는 네. 이상한 거 혹시 있으면 좀 알려주실 수 있을까요? 일단 제일 대표적인 게 저희 주호 씨의 네. 코골이가 좀 심해서 다들 주호랑은 방을 잘 못 써요. 진짜요? 네, 코골이가 너무 심해가지고 포인트. 지금 누구랑 같이 있어요, 그럼? 지금 매니저 형이랑 써요. 아, 진짜? 네. 양대산맥. 매니저 형도 심해가지고 둘이 같이. 같이 누가 먼저 자냐. 서로 누가 이기나 경쟁이에요. 그쵸. Jadi katanya ini adalah kebiasaan paling buruk nih ya yang dimiliki oleh para membernya ini. Salah satunya adalah dari Juho yang katanya dia suka ngorok nih. Dan ngoroknya kenceng banget katanya. Parah gitu. Jadinya para membernya ini nggak bisa tidur bareng sama mereka. Sebisa mungkin nggak sekamar. Bener. Sama Juho katanya. Karena itulah sekarang dia adalah tidurnya sama manajer yang sama-sama ngorok juga katanya. Jadi katanya itu kalau mau tidur ini harus Dulu-duluan. Siapa yang tidur duluan, siapa yang bisa tidur nih katanya. Iya, dan ini ada pertanyaan lagi yang sedikit nyambung nih. Tadi ngomongin roommate juga. Bener banget. Ada pertanyaan dari Caca Allstar. Jika kalian diberi kesempatan untuk berganti roommate, kalian ingin berganti dengan siapa? Ikut 청취자 Caca Allstar 님께서 그 룸메이트 바꿀 수 있다면 누구랑
누구랑 같이 쓰고 싶냐고 물어보셨습니다. 혹시 누가 저는 다 한 예, 명씩 대답해도 되는 것 같아요. 저는 지금 이제 찬이랑 다원이랑 로운이랑 같이 방을 쓰고 있는데요. 다원이랑 이제 해외에서 계속 같이 쓰거든요. 오, 그래서 아무래도 이번에는 주호랑 한번 써보고 싶어요. 오, 도전 도전? 괜찮겠어요? 한번 어느 정도인가 궁금하셔. 거예요. 예. 진짜 힘들거든요. 궁금해서. 제가 당해봐서. 같이 알아요. 룸메이트였군요. 네네네. 저는 근데 주호랑 한번 써보고 싶어요. 주호가 또 되게 깔끔한 편이기 때문에. 깔끔한데 좀 그거는 좀 심한 것 코골이가. 코골이가 좀 심한 것 Oke, ya baru jadi dari Insong dia bilang dia tuh sekarang sekamarnya tuh berempat sama Chani, Dawon dan Rowoon, dan dia kalau sama Dawon tuh setiap keluar negeri pasti sekamar kan, dan dia penasaran nih. Tadi kan kita ngomongin sama Juho dengan kebiasaan mengoroknya, dia penasaran pingin nyoba sebenarnya sekamar sama Juho kayak apa, pingin tahu separah apa sih ngoroknya itu kan, terus langsung penasaran kan? Juho si Jayun tadi langsung ya ini udah parah banget loh, jangan coba-coba. Udah diperingatin nih sama Iya, tapi katanya selain mengoroknya itu dia orangnya sangat rapih kok. Jadi nggak apa-apa. ini kayak separuh-separuh ya. Separuh ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. bener banget. 그런데 혹시 다른 그 이건 있으신 분? 네, 저는 네. 태양 형이랑 방을 쓰고 있는데요. 네. 저는 인성 형이랑 써보고 싶어요. 오. 왜냐면 인성 형이 좀 차분한 성격이기 때문에 뭔가 저와 잘 어울릴 것 같습니다. Iya. 뭔가 좀 또 뭔가 이유가 또 있나요 혹시? 일단 성격도 되게 차분한데 뭔가 집 안에서 되게 조용한 편이라서 뭔가 서로의 그런 그 생활을 잘 지켜줄 것 같은 느낌이 들어요. 잘 지켜드릴게요 제가. Iya, pada dia kan sekarang Hyung itu lagi pakai kamarnya sama Taeyang dan dia pingin mencoba untuk sekamar sama Insong karena tadi apa ya personalitinya bener cocok. kayaknya Kayaknya. masih belum dicoba. Dan lagian katanya Insong tuh juga kalau di dorm cukup apa ya diem, agak tenang. Jadi pingin tahu juga nih, Bener apakah akan selalu tenang atau tidak. 혹시 지금 태양 씨랑 같이 있었잖아요. 네. 좀 안 좋았어요? 아니요. 지금도 충분히 좋지만 뭔가 좀 변화를 줄 때가 되지 않았나. 태양 씨 어떻게 생각? 질렸나봐요. 태양 씨 어떻게 생각하세요? 저는 마음이 아프네요. 저는 그럼 저도 바꾸겠습니다. 오. 저도 간다는 사람 잡지 않습니다. 저는 전에 썼던 룸메이트 저요? 찬이군. 제가 안 돼요. 전에 같이 썼었는데 네. 다시 돌아가는 게 어떤가. 저 태양 형이랑 옛날에 썼었는데 네. 저 진짜 좋았죠? 행복했습니다. 오. 재밌었어요, 진짜로. 둘이 되게 그 추억이 되게 많았어요. 에이, 야. 좋은 추억이죠? 네? 좋은 추억이죠? 당연히 좋은 추억이죠. 물론 안 좋은 추억도 몇 개 있었지만 좋은 추억이 많았습니다. Oh, ya, jadi tadi kan habis si Hyung kan bilang kan ya kita emang bahagia aja sih sama Taeyang, cuman pengen sudah waktunya move on, bener banget. mencoba teman baru gitu kan. Terus Taeyang gimana perasaannya? Sebenarnya sakit hati katanya. Dan ya udah kalau gitu aku juga pingin ganti, aku pingin kembali sekamar dengan teman sekamarku dulu yaitu Chani, karena mereka dulu katanya waktu pas bersama tuh banyak kenangan-kenangan indah. bener banget nih. Dan Ya. katanya ini tapi sepertinya dua-duanya agree gitu kan. Setuju mereka Setuju ya banget kalau sama misalnya mereka. kayak gitu. Kenangannya banyak berarti. Bener banget. Dan di sini kita punya pertanyaan lagi dari Ruby Rubisari. Apa sih mimpi SF9 yang sudah terwujud? 여기 루비 루비사리 팬에게 여기 질문이 있는데 네. 혹시 그 지금 꿈꿨던 꿈 중에서 혹시 지금 이루었던 꿈이 있는지 네. 물어보셨습니다. 일단 모두가 같겠지만 일단 같은 꿈을 가지고 가수를 데뷔했다는 게 일단 이런 것 중에 하나인 것 같습니다. 그래서 이렇게 팬분들과 소통을 하는 게 굉장히 기쁜 것 같습니다. Jadi katanya Taeyang nih ya, salah satu mimpi mereka yang udah terwujud itu adalah untuk
debut nih katanya. Menjadi Bener penyanyi. banget. Dan kenapa juga? Karena di sini setelah mereka debut itu mereka bisa berhubungan dengan para fansnya mereka. Jadi itulah salah satu yang benar-benar membuat dia senang banget dan tersentuh nih Iya, katanya. itulah mimpi yang sudah terkabulkan Bener akhirnya banget, ya. Niken. Walaupun pasti ada mimpi-mimpi lainnya, Bener mungkin banget. pasti menanti. Dan sekarang ada lagi pertanyaan dari Irali. Kalau kalian tidak jadi idol, kalian ingin jadi apa? 여기 이랄리님께서 만약 아이돌이 되지 않더라면 뭔가 되고 싶냐고 물어보셨습니다. 저는 네, 기시? 어렸을 때 꿈이 과학자였습니다. 그래서 실험하고 또 뭔가 만드는 걸 굉장히 좋아했기 때문에 과학자가 되지 않았을까. Wah, ya barusan Chani bilang katanya dia kalau misalkan tidak jadi idol dia pengen jadi scientist Atau ilmuwan nih. ilmuwan Bener banget. katanya. Kata dari kecil suka kayak gitu kayak eksperimen, Dia suka kayak buat sesuatu gitu kan jadi ya. kan jadi ilmuwan cocok gitu kan ya. Daren. 저 같은 경우에는 이제 또 어렸을 때 굉장히 또 만화를 좋아했고 팽이 만화를 좋아했기 때문에 세계 최고의 탑블레이더가 되는 게 꿈이었습니다. 그래서 팽이를 많이 모았었죠. Oh, Jadi katanya dia ini adalah suka namanya komik. comic book. Komik. 아 맞아요, 맞죠, 맞아요. 그쵸? 네, Ya, dia tuh katanya suka banget namanya comic book dan dia ini kalau misalnya bisa nih ya, Ya. nggak jadi idol, katanya dia mau jadi salah satu seorang kayak tokohnya dari comic booknya dia itu dia suka memanah katanya. Bener Jadi banget nih. pengen bisa kayak gitu ya, seperti itu. Seperti tokohnya yang ada di dalam comic Komik. book itu. 아까 인성 씨가 이렇게 아, 같아서. 저는 선생님이 되고 싶었습니다. 오. 왜냐면은 사실 잘 어울려요. 저희 어머니가 영어 선생님이셨거든요. 그래서 저도 영어 선생님을 하고 싶었는데 가수가 됐습니다. 어쩐다. 슬퍼요. 왜 이렇게 뭔가 슬픈 좀 표정이 하셨어요? 아, 근데 그 제가 사실 과외를 했었는데 네. 그러다가 이제 가수의 꿈을 꾸게 돼서 가수가 됐습니다. 갑자기 결론이. 근데 잘 어울릴 것 같아요. 네. 아무튼 선생님이 되고 싶었습니다, 사실. Jadi katanya ini adalah Insong itu dia pengen jadi guru Bener, karena bener. mamanya adalah seorang guru bahasa Inggris. Jadi kayak dari kecil kayak oke aku mau jadi guru. Terus dia tetapi setelah Ya. katanya dia juga pernah belajar di luar negeri nih, mereka. Tapi setelah dia belajar di luar negeri jadi pengen nyangkut di dunia penyanyi nih iya, katanya. maka akhirnya jadilah penyanyi. Nggak tahu sih Bener, tadi tiba-tiba. ekspresinya seperti menyesal agak ya. agak sedih cumhue aneh oksigen. 솔직히 후회는 퍼센트로 나타낸다면은 네. 많이 후회는 안 하고요. 많이 75% 정도. 아, 장난이고요. 네네. 진짜로 후회 안 하고 이렇게 판타지 여러분들을 만날 수 있는 게 더 큰 행복이기 때문에 네. 지금 생활에 너무 만족하고 너무 감사하고 너무 행복합니다. Kalau nyesel sih nggak nyesel karena kan kalau nggak jadi idol nggak bakal bisa ketemu kalian para fantasi kan. Bener banget. Jadi dia sedang menjalani hidupnya dengan sangat bahagia, dengan sangat puas karena bisa sama kalian gitu. Dan sekarang Bisa dilanjut ke pertanyaan. kita melanjut ke kita punya game sedikit nih. Bener banget kan. Jadi kita membawa semacam sebuah cemilan dari Indonesia. Mal. Ini cemilan yang terkenal ya dan disukai oleh banyak masyarakat Indonesia yaitu keripik pedas, Bener banget. keripik singkong pedas ya. Tapi mereka mungkin nggak tahu. Mereka ya. nggak tahu Bener nih, banget. mereka nggak tahu nih kita bawanya apa nih. Jadi kita hanya akan memberikan ini kepada para yang berhasil memenangkan tantangan. Tantangannya adalah mengatakan kepala kelapa berulang-ulang atau kelapa kepala berulang-ulang dan yang bisa paling banyak striknya mengucapkan adalah pemenangnya. Nanti yang menang kita kasih ini. Boleh. Nah, jadi kita langsung aja. kita jelasin dulu jelasin ke mereka dulu kali kan ya. ya. Nih, 지금 저희가 약간 인도네시아에서 그 유명한 유명한, 과자 있어요. 네, 그런데 이거는 그냥 뭔가 챌린지 승자에게만 드리겠습니다. 이긴 네, 사람한테만 이긴 이렇게 사람한테 줄 건데. 줄 건데, 네, 이거 게임은 챌린지가 좀 한번 이렇게 kelapa kepala 막 이렇게 빠르게 반복하는 게 이렇게 가장 많이 하실 분한테 좀그 뭐가 승리 되겠습니다. 그래서 한 병씩 이렇게 하고 막 아니면 그냥 두 번만 할 수 있고 아니면 그냥 뭐 네 번, 다섯 번 이렇게 같이 뭐가 이렇게 세고 이제 가장 많은 분
분이 있겠습니다. 아, 네. 예, 네네. 누가 먼저 도전하시겠습니까? 뭐 저부터 알겠습니다. 이렇게 차는데. 아, 예, 알겠습니다. Dek, Chani Cibuto hagisnya. Kita mulai dari Chani dulu ya. Kita coba hitung bareng-bareng. Oke. Bismillah. 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 그빨라 그빨라. Dek, 두 번이네요. 두 번 하셨습니다. 그거 많이 Dek, 했다. Chani berhasil 2 kali. Oke. Kita hitung ya, Chani 2 kali. Selanjutnya, Yongbin. 네, 이게 많이 하면 되는 거잖아요. Dek, 맞아. 최대한 많이 해보겠습니다. 오, 래퍼라서. 오, 기대되네요. 기대되네요. 하겠습니다. Dek, 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 빠르게 하셔야 끌라빠 돼요. 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 5번 했습니다. 안 됐습니다. 이거 좀 빠르게 해야 돼요. 빠르게 빠르게 하겠습니다. 하겠습니다. 빠르게 네. Dek, 다시 한번. kita ulang lagi ya. 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 Oh, 그래도 6번 하셨어요. 끌라빠 Oh, 6 kali ya, udah ya. 6 kali. Dan sekarang kita lanjut lagi ke Jaehyun. 해보겠습니다. 예. 오케이. 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라. 제 혀가 좀 길어요. 그래가지고 Katanya Kelapa lidahnya kelapa panjang, kelapa jadi kelapa. susah. 잘 안 돼요. Kasih kesempatan lagi nggak? 볼래? kasih Boleh kesempatan. kasih? 좀 특별하게. 한 번. 한 번 더요? 네. 오, 감사합니다. 좋아요. 아쿠빠다무. Oh. 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라. 네. 한 번 하셨습니다. 네, itu ha셨습니다. 수고하셨습니다. Ya. Yang kedua malah katanya cuma berhasil sekali. Katanya lidahnya kepanjangan, susah jadinya ya. Oke. Sayang Sekarang sekali. Insong yang kita coba ya. Insong. 오케이, 마이크 체크. Oh. 체크 체크. 저희 팀 래퍼죠. 네. 저가 래퍼이기 때문에 한번 해보겠습니다. 오늘부터. 네. 네, 좋아요. 아 바로 하면 되나요? 네. 네. 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 룰루루루루. Dua kali. Oh, udah pernah ha셨어요. 잘한 거예요. 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라. 아니야. 네. 할 수 있어. 아, 예. 다원 씨. 하면 되나요? 네. 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠. Oh, 5번 하셨어요. Itu ha셨어요. Oh, 5 너무 kali. 어렵네요. Tapi masih 그래도 너무- belum mengalahkan Yongbin. 갔는데 네. 빨라. Oke. 나 Kita mencoba selanjutnya, Hyung. Silakan. Hyung 씨. 자신만만한 그런. 네, 해보겠습니다. Oh. 래퍼잖아요 또. 아, 네. 저희 팀 보컬이죠. 아, 안 될 것 같아. 메인 보컬이랑 고등 보컬. 오케이. 오케이. 시작. 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라. 여기서 멈추겠습니다. 왜 안 해요? 허 말고. 맞아요. 좀 더 해봐. 그럼 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 그빨라. 아, 너무 못한다. 어렵네요. 이거 지금 중간에 살짝 방해가 돼가지고 한 번 더 제대로. 처음부터 다시 쓰겠습니다. 자, 좀 더 빠르게. 좀 더 빠르게. 네. Coba sekali lagi ya. 네. 네? 시작. 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라 끌라빠 그빨라. 아, Oh, 4 아시네요. kali. 네 번 Padahal yang 늦었어요. tadi lebih bagus ya sebenarnya ya. 좀 아시죠? 네. 네. 자, 지금 태양 씨. 제가 봤을 때 한 번 반 예상합니다. 해보겠습니다. 저 영발이 예상을 진짜 네. Nih, mereka semua udah apa kayak perkiraannya cuma sekali atau sekali nggak bisa sama atau nggak bisa sama sekali. 끌라에서 끝날 것 같아. 고음으로 해주세요. 고음으로. Katanya di kela udah bakal berhenti. Disuruh pakai nada tinggi 하나 barusan. tinggi. 빠이 끌라 해보겠습니다. 네. 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라 끌라빠 끝발라. 어렵다. 근데 어렵네. 시작은 좀 좋았었는데. 아, so hard. Keren deh. 오케이. Sekarang yang terakhir nih. 중앙 100번에 Apakah Juho berhasil? 이런 거 잘해. Yo, this is Zuho. Oh, katanya jago loh. 치는 게 되게 끌라빠. Katanya Juho tuh jago banget ya. Kita lihat sekarang ya. 하면 되나요? 네. Oke. 끌라빠 끝발라 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 끌라빠 15 kali lebih. 진짜 잘한다. 신기하네. 진짜 잘한 끌라빠 끌라빠 끌라빠. 특기네요, 특기. Oh, hebat sekali. Wah, 슬프게 말하기 없나? Kok bisa 슬프게 sih? 말하기. 거의 개인기. 끌라빠 끌라빠 끌라빠. ini hebat sekali ya Juho ya.
역시 래퍼 맞죠. Nah, tentu ya. Sekarang kita mau ngasih. Lo yang mau jelasin? Lo yang jelasin ke mereka ya. Oke. Jadi gini, kita mau ngasih mereka cemilan ini, cemilan pedas, keripik pedas level 10 ini pedas banget, tadi udah dicoba sama Bener. Lodi juga, dia nggak kuat sebenarnya. Jadi kita minta dia untuk menghabiskannya dalam sekali makan. Cuman sebelum dia mulai makan, kita mau nyoba dulu, dia suruh makan yang kecil. Kalau dia nggak kuat, ntar disuruh share ke yang lain kali ya. Tapi ini sebenarnya agak di luar perkiraan. Kenapa? Soalnya katanya Juho ini sebenarnya suka makanan pedas. Kita lihat apakah dia Kita kuat lihat. dengan cemilan ini. 네, 지금 여기 과자를 익었으니까 줄 건데요. 근데 이거 한 좀 부분에. 한 입에 먹어야 돼요. 불안하다. 네. 아 근데 이거 근데 그 전에 한번 조금만 이렇게 드시고 먹어보고 매운 과자인가요 혹시? 이거 한번 네. 한번 드셔보세요. 주원 씨를 약간 매워 보이더라고요. 약간. 빨갛던데. 고춧가루 아니에요? 칠리 소스 냄새나. 매워? 별로 안 맵지? Kira-kira kelihatan nggak? 많이 매워? 매운 거 잘 먹잖아. 매워? 매운 거 좋아하세요? 아, 이 뒤에 올라온 형이 Oh, kepedesan katanya. Ini katanya langsung muncak. 그러니까 Kesel 맵다는 느낌보단 뜨거워져요. Katanya 맞아요. daripada pedes kayak panas gitu katanya. Oh, langsung dicoba ke yang lain. 맵다는 느낌은 못 먹겠네. 자 이거 이걸 한 입에요? 네. 많이 매워? 아니면 Aduh, 그 다른 멤버한테 이렇게 이게- 부탁하면 되세요. 흑기사 먹을 수 있는데 이거를 katanya dia bisa makan, 아 tapi 근데 맛있어. 땡기는 맛인데 영빈 씨가 매운 걸 또 좋아해요. oh, 아마 영빈 씨라면 한 번에 당연히 무조건 다 먹겠죠? 웬만한 매운 거. 아니야 oh. 이거는 한 번에 먹으면 별로 안 좋을 것 같은데. Katanya Yomi itu suka makanan pedas 이게 jadi mau disuruh 내가 ke dia. 흑기사를 되는 그 건가요? 한국 스냅의 한 4배 정도 맵지 않았나? 이렇게 생긴 그런 Katanya pedas. 나초 한 4배 매운맛. 감자칩. 5배. 네, 이건 카사바 칩입니다. 아, 네. 맛이 그쵸? 이게 매운 게 아니라 약간 네. 한국의 신라면, 네. 살짝 그 라면의 스프 맛. 아 이게 뒤에 올라와 Juga, 뒤에. nggak kuat juga. Jadi katanya ini rasanya tuh kayak rasa bumbu ramen yang di itu. 이게 궁금해서 먹어보고 있어요. Ini 네. katanya penasaran mau coba dimakan. 이게 목으로 넘어가면 아파. Katanya kalau terlalu itu Sirari, sakit. 아 근데 땡기는 맛이긴 해. Dan gadutan lagi katanya juga walaupun pedas tapi rasanya tuh ngebuat apa ya? 빙인 마칸 Pingin terus makan katanya. terus. Tapi katanya mereka 네, memang 맛있네요. tidak bisa makan pedas. 맛있어요. Tapi enak katanya ya. 자 이거 마지막에 누가 한 입에 이거 먹을 건데 아 근데 분명히 주원 상이라고 씨한테. 하셨는데 상 맞나요? 되게 맛있어요. 제가 볼 때 이거는 집에 가서 네? 영빈 씨. 다 넣었어. 네 아마 이제 오, 다 민이 형은 먹었어요. 오늘 방송이 여기까지일 것 같고 와 진짜 다 먹었어요. 우와, 지금 물이 좀 있어야 될 것 같아요. 우와, 진짜 예상이 됐어요. 와우. 맛있어. 네 영빈이 형 수고하셨고요. 내리막가시. 맵긴 맵다. 이제 매운 냄새가. 매워. 이게 약간 인도네시아에서 유명한 네 과자였어요. 아. 네 학교 다니면서 친구들이 약간 이렇게 같이 가져가고 네. 거예요. 근데 이 과자를 레벨가 있어요. 레벨이 있다고요? 네. 아. 레벨 5, 10, 15인데 이게 어느 집? 지금 10. 그냥 이보다 네. 매운 게 네. 네, 알겠습니다. 이거 중간이요. 왜 만드시? 네. Kepedesan semua mereka ya. 아. 감사합니다. 우유 차. 영 근데 이게 살짝 매운맛보다 짠맛이 좀 강한 것 같아요. Ya katanya ini dibandingkan pedas lebih berasa kayak asinnya gitu. 안 먹었던데요. 괜찮아요? 괜찮으세요? 이거 katanya aku nggak apa-apa. 이게 Tolong susunya. 혹시 네? 봉지로 나오는 건가요? 네, 네. 멍지를. 그러면 좀 남으셨나요? 이거를 네. 숙소에 좀 가져가서 아. 제가 또 자기 전에 좀 먹고 오.
자면 좋지 않아요. 제가 또 이런 과자 좋아하거든요. 네네네. 아 그럼 이거 Juga kan coba kayak itu aja. Ya tadi dia ngomong juga kan, ini masih ada nggak nih? Kan biasanya kan kalau kayak gini bungkusan-bungkusan gitu. Ini kalau misalnya boleh mau minta 1 bungkus bawa pulang kata ya buat dimakan sebelum tidur. Dia suka nyemil soalnya si Juho katanya. Wah, luar biasa. Ternyata. 생각보다 되게 잘 드셨어요? 맛있어요. 네. 맛있어요. katanya enak. Soalnya gini. 찬이만 안 먹나 봐요. 아, 네. 저는 매운 거 진짜 못 진짜 먹어요. 못 먹어서 Oh. 먹으면 기절할 수도 있습니다. Oh, katanya Chani itu nggak bisa makan pedas sama sekali. Makan dikit aja bisa langsung pingsan katanya. Jadi nggak berani. 5 정도만 돼도 진짜 맛있어요. Ini pada heboh kali ya. Ini kan dari kemarin banyak yang minta kasih makan Indonesia. Kita sudah berhasil, saudara-saudara. Dan ini mungkin kalau misalnya ntar 팬들이 Ya. para fan nih pada kalau misalnya mau ngasih hadiah atau kenang-kenangan dari Indonesia bisa dikasih keripik ini. keripik pedas level 10. Bener banget. Nggak Dan- sebut merek. Nggak sebut merek ya saudara-saudara. Dan sekarang ada pertanyaan lagi dari pendengar nih. Nah dari Rere. Rere, apa benar Zuho pernah ke Indonesia tapi lupa ke Indonesia mana? Mananya? Oh, bentar. Orangnya lagi 괜찮아요? kayaknya kesulitan melanjutkan. Oke. 네 지금 질문이 네, 주호 주호 씨한테. 씨한테. 아, 그래요? 네, 레레님께서 혹시 그 주호 씨가 인도네시아 가본 적이 있었는데 인도네시아 어디 가는지 뭐 잊어버렸다고 들었는데 맞나요? 이렇게 하셨습니다. 제가 이제 초등학생 때 한 번이랑 네. 중학교 때 한 번씩 해서 이제 발리를 여행으로 갔었는데 오. 이제 발리에 휴양지이기 때문에 너무 진짜 정말 휴식을 취하기도 너무 좋은 섬이고 네. 할 것도 너무 많고 거기서 그래서 또 되게 인상 깊었던 건 래프팅 이제 아, 가양에서 래프팅을 하는데 절벽 코스라는 게 실제로 있었어요. 그래서 오. 7m 절벽을 그대로 떨어지는 거예요. 래프팅 그 보트가 진짜 그 있다니까 왜 그러세요? 있습니다. 야, 진짜 그렇게 떨어져요. 네. 그렇게 떨어지는데 그게 너무 진짜 인상 깊었어요. 진짜 재밌게 탔던. 왜냐면 딱 떨어지고 나서 다쳤거든요. 아팠습니다. 어릴 때라서 아 물에 부딪히면 엉덩이가 진짜 아프더라고요. 그쵸. 그래서 진짜. 엉덩이에 멍이 들었던. 아야했어요. 이상적이었네요. 근데 진짜 좋았던 것 Oh, 같아요. 네. jadi katanya Juho ini dia waktu masih SD dan juga waktu Waktu SMP. SMP itu dia pernah ke Bali nih katanya. Dan katanya di Bali ini benar-benar pemandangannya indah, Banyak terus yang bisa banyak yang bisa dilakuin. dilakuin, benar-benar katanya healing banget. Dan tapi dari segala itu yang paling dia inget adalah dia tuh rafting. Yaitu Tapi jadi berakit, berakit ikut naik itu, tapi rakitnya itu begitu tembus dari sungai itu jatuhnya kayak 5 meter ke bawah 7 gitu. meter. Iya Jadi katanya. kayak langsung kayak terjun kayak zek gitu. 7 meter. Dan itu kenapa kok bisa teringat banget karena Sakit. katanya sakit saudara-saudara. Kayak masih kecil kena Iya. air kayak pak gitu sakit gitu. Sampai memar katanya kan. Jadi Sayang sekali. Mungkin entah kok misalnya bisa kesana lagi, nggak sakit. ya nggak bisa sakit coba ya. nih, Pokoknya kan. katanya karena dia masih kecil dan masa kecil jadi kayak dia inget banget gitu. Oh, ini juga ada lagi dari dia Ratu Intan. Apakah SF9 ada rencana pergi ke Indonesia? Dia Ratu 린탄님께서 혹시 SF9은 인도네시아가 계획이 있냐고 물어보셨습니다. 일단 또 저희가 그 우리 해외에 계신 판타지 분들을 많이 뵙는 팬미팅을 다니고 있었는데요. 네. 기회만 된다면 저희가 인도네시아에도 꼭 가서 인도네시아에 계신 우리 판타지 분들 꼭 직접 얼굴 보고 인사할 수 있는 날을 꼭 기원하겠습니다. Ya, jadi Rizan Yomin bilang kalau misalkan dia kan mereka sekarang sedang banyak fan meeting untuk bertemu dengan para fantasy yang di luar negeri. Jadi kalau misalkan ada kesempatan mereka pengen banget bisa ke Indonesia untuk bisa bertemu para fantasy dengan secara langsung. Pokoknya tunggu aja ntar mereka akan datang. Pengen banget datang katanya. Dan juga ada lagi ini pertanyaan dari Agya Dewi, apa yang kalian ingat tentang Indonesia? 네, 이거 아기야 데뷔 팬분들께서 이렇게 질문이 왔어요. 인도네시아 단어 들을 때 뭘 생각나요? 혹시? 아 인도네시아라는 단어를 네. 인도네시아에 아. 대해 어떤 생각을 떠올랐냐고. 저는 있습니다. 굉장히 따뜻한 나라라고 생각이 됩니다. Kalau dari Chani dia bilang adalah negara yang hangat. bener banget nih, Kak. Dalam artian apa? Entah cuaca, entah orangnya hangat. Entah orang yang hangat. Dua-duanya sih kayaknya ya. Mungkin yang lain ada lagi Hoki Roshin.
Masih kepedesan kawan-kawan. 저희 이제 저희가 V앱 같은 네. 이런 SNS를 하다 보면 댓글에 인도네시아 판타지 분들이 댓글을 정말 많이 달아주세요. 그래서 저는 그게 생각이 나더라고요. 그걸 말하고 싶었습니다. Jadi katanya Juho ini yang paling dia inget waktu misalnya ada kata Indonesia itu adalah fans-fans mereka yang waktu Mereka kan suka streaming kan, Bener banget, kayak pada streaming live VF gitu. gitu, Jadi nanti live kalau gitu. biasanya suka ada fans Indonesia yang suka kayak ngomong dari Indonesia gitu. Jadi kalau dengar kata Indonesia langsung ingat adalah para fantasy yang ada di Bener Indonesia banget. tentunya. 혹시 다른 것도 아니네? 뭔가 좀 재밌는 거 뭔가 좀 해보고 싶은 거 있어요? 인도네시아 가면. 아 현지에 있는 미고랭을 한번 먹어보고 싶습니다. 인도네시아에 굉장히 또 맛있는 음식이라고 들었기 때문에 그쵸 네. 그쵸. 가서 미고랭을 같이 이렇게 후루룩 찹찹 Hururup capek ya. Jadi katanya dia kalau misalnya bisa nih ke Indonesia, katanya pertama kali dia pengen banget nyobain namanya mie goreng. Pokoknya nyoba mie goreng yang di Indonesia karena Bener katanya banget. makan Indonesia enak-enak gitu kan bener ya. banget, bener banget. 이렇게 지금 페이스북에서 팬분들이 인도네시아 꼭 와달라고 엄청 진짜 많이 말하고 있어요. 자카르타 꼭 가고 싶어요. 네, katanya kalau bisa pengen coba ke Jakarta gitu ya. Kita udah bilang ini banyak banget yang pengen bisa kayak pengen banyak banget dari para penonton yang nonton live Facebook Live yang pengen mereka datang ke Indonesia soalnya. Dan kita mau nanya juga tentunya ya, apakah ada pesan yang ingin kalian sampaikan untuk para penggemar di Indonesia? 이거 인도네시아 팬들에게 전하고 싶은 말이 혹시 있으세요? 이제 인도네시아 팬분들하고 저희가 이제 몸은 이렇게 멀리 떨어져 있지만 네. 마음만은 항상 같이 있다는 그런 말을 꼭 전하고 싶고요. 언젠가 기회가 된다면 영빈이 형이 했던 말처럼 꼭 인도네시아에서 팬미팅이나 공연을 한번 판타지 분들을 만나는 그런 기회를 갖고 싶습니다. 좀만 기다려주세요. Iya, barusan Chani bilang walaupun emang jauh di mata tapi tetap aja fans Indonesia tuh deket di hati gitu. Jadi seperti tadi kata Yongbin juga dia pengen bisa cepat ke Indonesia, pengen bisa ketemu langsung sama kalian. Jadi tolong tunggu aja. 아까 혹시 나원 씨 얘기하고 싶은 말이 있으세요? 팬분들에게? 팬분들 제가 진짜 너무 보고 싶은데 이렇게 라디오로나마 찾아뵐 수 있게 되어서 굉장히 기뻤고 기회가 된다면 하루빨리 찾아뵐 수 있었으면 좋겠습니다. Oke. Jadi katanya ini dia sebenarnya senang banget nih bisa menyapa kalian semua walaupun cuma dari radio ya kan. Tapi dia benar-benar nunggu banget saat dimana hari mereka bisa menyapa kalian secara langsung nih di Indonesia ya Walaupun kan? hanya sehari lebih cepat, pokoknya pengen cepat-cepat Bener ketemu banget. katanya ya. Bener banget nih. Ya, tapi ini kayaknya sayangnya ya waktu kita Ah, sudah habis. bener-bener sayang banget ya. Sayang Padahal banget. banyak Banyak banget banget. yang pengen kita omongin terus itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari para fans nih ya. Yang belum bisa terjawab. Jadi ya sayang sekali. Dan pendengar semua sayang sekali nih waktu buat ngobrol ini udah kayak mepet banget ya. Jadi tapi nanti kita tenang akan aja ya. Itu. 네, 아쉽게 돼서 이렇게 마무리할 시간이 돼가지고 그래서 진짜 와주셔서 너무 고맙고요. 네, 아닙니다. 활동 감사합니다. 항상 화이팅 하시고 화이팅! 이번에 치러서도 대박 나시고 감사합니다. 감사합니다. Ya jadi karena waktu udah habis, jadi kita ngobrol lagi di K-pop eksklusif lain kali dan sekarang kita akan minta mereka untuk memberikan salam lagi kepada fansnya di Indonesia. 이렇게 시간이 다 됐으니까 혹시 인도네시아 팬분들한테 뭔가 마지막에 마무리가 인사 좀 부탁드리겠습니다. 네, 인도네시아 판타지 여러분, 드르바익. 죄송합니다. 그럼 지금까지 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 쌈바이 줄바라기. 드르바익 아닌가요? 인도네시아 만답. 쌈바이 줄바라기. 인도네시아 만답. 너무 맞다. 샬리안스